yira ka se te moye naam iko mi se yira ka se te moye ngani mi fo mo cente do cente ele be ka se te da kafirli e be se ka se te da yira buye bagale no te ay anto o te donc là au 12 pater no fonu ko no anga faire mi yolu fana ka nyemo e el haji Musa Watara no yo abugule ko mon Musa amba fo jati vraiment pas ne teside ani muyu no te karonte amano de nambora ya mata el haji Yusuf Zerbo fana fo kosobe olu alimi kudatu jati nambora era amata al haji Hema Abdullahi Watara kosobe kale fana fo kosobe nunu chepawe jati nambora ora amanga president fo nam Saidou ka president obe dana c'est ka président national la Saidou ka président nam no yi an yɛrɛ ka président n'a fɔ Idrissa Sanyi jati o y'an ka président ye kosobe ne ele min ka kuma nana bɔ k'a sɔrɔ an ma deli k'o mɛn ale ka wajulu la i t'a bɛ kɛ fu le e kɔni bɛ kɛ se kuma lankolon dɔ ye kosobe n'an bɔ ale ka adjoint an bɛ segin ka o fana fo n'o ye Idrissa Dabre ye kosobe n'an bɔra yen an ka Saidou ra hali bi toujours an bɛ continuer an bɛ Lamizana Seydou Lamizana k'ale fana fo ale fana fo ni ko an ka cɛkɔrɔba ɲuman an b'a fɔ Ali Wata parce que k'an ka Saidou kɔrɔba dɔ fo n hakili b'a la n'a bɛ fɔ o ma ko di n'o ye Touré Abdoulaye ye k'o fo an ka cɛkɔrɔba ɲuman n'a bɛ fɔ o ma ko Abdourahmane Fofana k'ale fo n hakili tora mun na n hakili ma to mun na n'o bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tɔgɔ bɛ yan parce que k'an ka président Sise tɛ ka président national n'o ye Adama Fofana ye n b'a fo an ma ɲinɛ a kɔ k'a fana ni cɛsiri so a ma nɔgɔ donc o la an bɛ taa n'an ka thème ye thème nin n'i y'a ye thème nin ne yɛrɛ donna la kuma misɛnnin cayara ɲininkali cayara ne yɛrɛ ɲininkali la ka caya nka ni ɲininkali cayara ka bɔ yɔrɔ la ka na groupe ninnu kan n'a fɔra ko ne ka jaabi n bɛ kuma kan n bɛ se ka dɔ fɔ a la mun kama ko seli min a bɛ kɛ min ko yala n'i ma seli misiri la k'a tɛ minɛ wa ou bien seli k'a bɛ kɛ waati jumɛn ou bien a bɛ kɛ min parce que dɔw o ko ten ko olu bɛ ka mɛn ko n'i ma seli misiri la k'a tɛ minɛ dɔw k'i yɛrɛ bɛ jɛn ko n'i ma seli misiri la k'i ka seli tɛ minɛ k'i bɛ jɛni karamɔgɔkɛ hali hadisatigiw ka fisa n'olu mɔgɔw ye hadisatigi n'a ka hadisa olu n'o faw ya bɛɛ olu ko n'i ma misiri sɔrɔ ko seli baraji de man ca nka olu m'a fɔ ye k'a tɛ minɛ ala ye misiri da ka misiri jɔ k'a fɔ de ko alimasajida o sujudu benyɔrɔ donc bon dɔw de ko n'a fɔra ko fajiri ani fitiri ko n'i m'o le kɛ misiri la ko a tɛ minɛ karamɔgɔkɛ ne b'a fɔ a ye ko nkalon don n'a y'o mɛn cɛ o cɛ dara seli tɛ kɔnɔ a y'a ta sira le ta n'o tɛ a tɛ n'o mɛn kabiru ka wajulu Usayi ka wajulu foyi la a t'a mɛn Saidou cɛ 12 min y'a fɔ tan i tɛna mɛn olu fana si ka foyi la donc o la n'aw nana n'a ye a mɛn min na a tigi b'a yɛrɛ ninsago le fɔra n'o tɛ o tɛ Usayi ka kalanden ye a ma kalan Usayi fɛ a b'a ninsago le fɔra bon ninsago fɔ ka don diinɛ kɔnɔ o le ye hadisa nin ye dɔn hadisatigi ma fisa aw ye wa hadisatigi ka fisa aw ye o hadisatigi ka fisa aw ye dɛ i t'o mɛn Usayi ka wajulu foyi la mais ka ninsago fɔ ka don diinɛ kɔnɔ o ye e yɛrɛ ka kunnako ye donc o la an bɛ se ka min fɔ a kɔnɔ ne ye min faamuyara Saidou cɛ baba mun y'o tɔgɔ wele ten Saidou cɛ 12 mun y'o wele aw le bɛ sariya kɔlɔsira wa n ka kuma adressé nin b'aw ma ne ye min faamuyara n bɛna n'a fɔ n'o tɛ a bɛ bɔ k'a fɔ k'a ma ɲɛ k'o tɛ e yɛrɛ bi yɔrɔ ne y'aw ka kalanden de y'aw den ye y'aw dɔgɔ ye a bɛ n wele donc a ye min don an dara ne ye min faamuyara wa naaniba wɛrɛ a ye min fɔ olu n ye min faamuyara n bɛ kuma o kan ni yɔrɔ min bɛ yen Saidou bɛ se ka bɔ k'a dafa walima ni e yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o bɛ se ka bɔ ka kuma wa ne ye min mɛn olu dan b'o le fɔ n ye min mɛn o ye min don an dan b'o le fɔ nka min ma don an da kan na taa fɛn dɔ inventer k'a don diinɛ na k'a don sariya dɔ la k'a don kɔrɔnahaya dɔ la k'a sɔrɔ o ma don i da la i m'a kalan mɔgɔ fɛ fo e yɛrɛ ka faamuyali de y'o ye o ye kunnangoya de hadisatigi n k'o de ye hadisa nin ye aw bɛ mun de hadisa o de ye hadisa ye hadisa créera tan de ni hadisa yɛrɛ nana ko bɔ anw fana fɛ an ka tile la fana baasi t'a la n y'a ye donc o la n bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye
Mais c'est quand même faut moi droit à l'école na. Donc ora am sura nyuma ta fo ne min famu sel kora. Naam. Am sura nyuma ta suratu Yunus. A hayan keme ane hayan saba. Ala ya mune fo akonna na nyi min famu sel kora. Karonga mana tu kuru ya ne ngata no ye. Naam. Mena fo ya dakuru ya kele. Naam. Sula me kanga ta misira ye. Kosobe. Kata seli. Sula me kanga ta ye. Jati ngani ma ta misira. Naam. Ni ma misiri soro ika selti mina o daluti chebolo o lonu bagate wa foni yere yi ka shitana lonu doara wa no to ti ati amana flere ala yi mune fo kirai kosobe selu konna nyi min famu nam ala yi nyesi yoro ni bi seli kan ki nyesi yoro na ala yo gbele kosobe ka dikrama o yikene folo o yifolo ale ni nam seli ka wati Flana flé ni ngani ma misiri soro misiri bu dugura ka kansula me ka kanga tay wasel wati do makere ko fajiri ni fitri walma ko la sara ni sel wati be kilingi misiri kono mumba fara nanya foti msona sel wati be sala me kata do le kere ko no le makere la sel mamna ankar mo yi galo tige o kalante jati daluti bolo ara o sel wati flamu bo forobe sawa mi ba forale daluti bolo ara nam ko non ko parce que vous êtes en tola là ça va vous dire là ça va jolle nanga mo nele ko nam ko ele yoso tana ni wala sa ya ni kuma ka teya kol ya ala amad anga sirite ka drapeau porta folo kol ala ko muhammad a foti ya ahlal kitab akwa kitabu tigu lestum ala sayin ni ka ni sabu fo o be yi qur'an do miri ka fo abu fo lu le ma ko yuharifuna al kalima an mawadihi amma fo yuharifuna ayatihi an mawadihi mo fo de amma fo hayan pousse de ako hayan de hayan ba nona na hayan be kuma mo fo ko bu kuma ne pousse ka ba placer da ka ko yere ka yoda so wole ka free jati okoso ala ko muhammad a fo chewe akwa kitabu tigu hata tukimu taurata ala ko ni kuma ni kan ni sawe ga kuma tuko do kuiti foira foi ka ta so kuma no taurata ko wal injila wal ma ka bo linjil ko wa ma unzila ilaykum wal ma ni ma so re kwa ka bo ko nan ko min dira da wanu saba ko sobe abala o na ni ma sele bisirra ire mo so biye kele ni ma sele bisirra e ka sel timna e bi jeni ay bokana ay na hayanja aina hayandia au kana fariyati au kana hadisa do dinena kosobe abise du korba beta nam ka usai ka wajul ta des a 71 jusqu'à aujourd'hui itini mana kan me ako ayi itaso mando olu yota kalanga jomna parce que fendo lo fana jati akuma mesa nga cha ninyi ngari ti aranuma na na ya to bi nga ke molba yayi abe foli paka nyafo na mana duguma ka kuma don ka essayer ka la famille ni la famille na ba garam wala ay ka ta sa vela ora biya bi ka tagay biya bi ka kuma wa billa me fana ka temeka jati olo donc même fois ina na mu bi yoro jawna ana mu bi sete ko na kwa bi seseyete fe na akana seyete mo ko bela me awajulu kala nyodo fois ina ngo furga dogola be ti karamo ye donc signim be olu bu kuma ke asa am karamo ke gerefe dati kala ndona abete de amum biya am ka lo min ka lo ni sera min ka lo ni mase ko sobe alonu no te saydu ka jane saydu ka jahal mo ko kemenani ya na ka yo go usra di bele ma ka wajulu ke ya foni mi retara sigi ga wajulu ke yere ni donga aw ka kanga hakli sor ni yorda se mo ko ay korosili ke no te aw kana saydu bela mete ko mi fodro ko parce que saydu la batu ka ko de saydu ka firu bedo ngo so mana ka tlera akera ko sobe mo ma ka fara suleimana walakin shayatina kafaru na la no hayan mina parce que anga temni ka jandoni ni ya o ya fo ko ne ka kuma kan temni ka janna ma bambi am wati min ko ni wati sira ambatike ni ala sona lo na tawra ka segi ka misayi di oma o kan ni mimbo fe o ka fo am segi kana tugni ko sobe ni le loni ni le kala jati ala ko di kol akwa fo chewe ya ayuhan nas suratu yunusu hayan kemena hayan saba ala ko ya ayuhan nasu ni ya ma kon nasu nam aw belo anine an kalandenw an ka ɲɛmɔgɔ mu kuma nin fɔra an ka ɲɛmɔgɔ b'a mɛnɛ dɛ ni defo bi yɔrɔ min na a y'a corriger an fɛ a kana to n ka fili ne ti kɛ komi mɔgɔw aw ko mun corriger n'o yɛlɛmana ka kɛ aw fɛ kɛlɛ ye k'a kɛ komi aw b'olu contrôler k'a sɔrɔ aw b'a fɛ a ka haya ne tile ne ti komi olu a ye n wele walima ne ka da ye a ye bɔ direct la
ka réseau kan ka fo kwa yoro imanye o ti ko jugu ye abu mo to kan da bi ne re kan donc ala ko ya ayuhan nasu ako ya aw mo adama deun naam in kuntum fi shakk min dini ne ala le ko na ofe ako na o sigara yoro min ne ala ka dine kon nan do wala a'budu allazina ta'buduna min dunillahi ko ne be kan ara kelin lawo ye nta fa aka fe wore ke aka ke fe wore jonye nta fa aka fe wore batu meme dana ne ala la awu fe min wole meme dana ne ala la chati ay misir le foye ko ay ama misir foye de akoy male naw bin ala ka sira kono naw sigara yoro muna ne il suffit que ne ala ta fa aka fe wore le batu meme dana ne ala la wasobe ki to yoro nam tanay walakin a'budu allaha allazi yatawaffakum ko baura na wula ka ala batu fa wato ma fa ka ala kele ne batu mimbe awfa mimbe awfa ma fa aka ne ala le batu ala mako bolida jati note agroge ni ko fo misiri ko kar ankara mo anga do akonna na kalambe hakili be jati na ko fo misiri sente bo misiri ba awfa wa ate misiri ta awfa folo do masjidi no le fa ina masjidi naam zahawiya ale ni atoka bidi majlisi fen sabalo de faka wala fen sabalo de kosobe majlisi le ba awfa jati ono misiri te folo de ya da ka fo ko abta donc aw ka sel mam ne folo de aw ma fe do le famu kosobe aw ma dine famu ala yoro ma do fo mi ka bele sella ala nyesi yoro ale ni se wati jati nanga ya ne pour que ana se ka chama soro temu ngono ko fe kana na to wa umirtu an akuna min al mu'minin ako wane muhammadu fleni ala mi fo ne yere ya fleni wa ine nyamara ko ngana ke fo ye ne ka ke mu'mini le kosobe ama fo ko ka ta fo mi fo force ka ta misiri le ka ta ala batu de ay misiri rasulame wajibi le pisele na manye ko amadu ale kono sulame kan ka ta misiri la wajibi ka ta sele ke ni ma misiri soro ka fo ka sele mamno o farnya le o ye kamire o ye sitana loni jati o sitana loni kosobe donc ora sulame kan me fana sulame kan ta misiri sele wati ma wolma ora de ay ka fo ko sele wati do le wolma na ko le o de ay o te sele wati belo na manya ko ko ni mata du sulame ma sele misiri ra ika sele timre bi jeni o sele wati bele fajiri sele fana la sara fitir le safo ja kele ligi bana farda dur kola no te am foi ma wolma mu do yo tanara pada ko kirama ko wasi bir nafsa kama allazina yaluna rabbahum bil ghadati wa sele ko mala bi yoro na anga e se kalanga wa wallahi kalanga o haya ni anfe ma foi do o haya ni banfe para ko kala kira dar ko ka sabari ko ka fara mo ko mo mo besi kale ala to wole so ma no bulafe selle bi yoro na go wurdi le kuma bi yoro na ko so be wurdi sel ko yoro na be ba yan takata ba ete sel kuma me ko so be tan ni fo wa an aqim wajhaka lidini hanifan ay yoro fa mu ka misiri kuma le bi yoro na akon ni ya yengui kan ala kele batu nta be ka fe wora batu mba fe le ki nyeda si c'est-à-dire ya ni ingal ya di ko so be olo idusukun di jati idusukun sin ne ala kele ma ko so be ni tara misiri na ka soro idusukun ta ala bolo bansante wa bansan mo men toro so kona ka samru kono ka sele ka sora na ala cheka di aka fa misiri ta ba ni ko so be ama fe no le famo sa ya fa ko wajula ko misiri mo ko le suno ko wonte ay amo le famo mais mo ala qur'an hayendo ba fa ko mo chama me tam misiri la sele la re a anasa wa mo nyana yendo no ta dusukuna amainde wa huwa ala dul kisam ko so be mo won tabiti tana hayani ako ma fe ki nyeda besin kate awala ma misri fo ande ma fe ki nyesi ki dusukun sin ne ala ma hanifan ki re jenge ka bo chen be ma yo yo misri ra e korte bondusu ala mo korfo dusu hasidiya ala e ka shirke misri ya ka munya desert du matin de e ka shirke ka munya foi ama foi nyado ay go farmu ka yede nuru le ka nganye fo la jibu soro ka ta misri ra jati tanay wala takunanna min al musrikina mba nyini fe mi ka gbele ma mbal manke akui ka bamale kana ka musriku ye ni kwa ne be fora ati fora misri yera kono ay tana ya batalo fo kemeni ngoro wala tad'una min duni la ma la yanfa'uka wala yanduruka akui mao mba nyini fe ika bama ibi yoro wo yoro ayoro famu ka yede ko so be ko ibi yoro wo yoro kana femwele
kana fem batu kana fem mankutu fem na fati sema wa tise ka toro ere fana sema tise ka nafa sema tise ka toro sema kuyi kana oke fa in fa'alta fa innaka izan min al muslimina akuni sona ka obara nunke ako mana ebe bosula me oke mane abata lo yanke mana hayan woro wa in yamsaka Allah bid-durr fala kashifa lahu akoy mako ni Allah taala yira yimre ni toro mi ebi fawo fa ebi misir da ebi kaba furu kono ebi yoro ko na la yi soro ni toro mi ko wuli baga tara de wuli baga tara wuli yoro tara ko sobe illa huwa wa in yudrika bi kayri fala arada li fadlihi ako mo shiti se ko toro wuli ka boy kande ko fo na krale ala kelenye ko wanana na ni here fana ye ko mo shiti se ka do fara here nga ka boye ka tino ala ka ya jo yoro mina ko sobe yusibu bihi man yasha min ibadi wal ghafurur rahim ala ka here wal ma ka bone kwale ba da mo le kanka mo min ka di ale ka bo aka jona se ka mi de ga nga ya ala ka jone abaka la jara billahi kan o wale ala bi ya fa bi hine chati o hayan lorawa alora ta lo kemen wo ayan kemen hayan woro am suratul hud ta suratul hud nam bora dara amna suratul asra hayan bi woro lan woro suratul hud kemen tan sama ala e mu fo pour que anga se ka do soro ka nyefo mo ko e karam ga am munena seli bi kemi ane abeke togodi ote al wala ki temni yawa tanay wa aqimi salata tarafaini nahari misir kuma biya ayi ako muhammadu ala bu kuma mo ako muhammadu mo kuma ife wa aqimi ila ta kementan sabay wa aqim salata ata sabe doni wa aqim salata tarafaini nahari ako ne ala bu kuma ne ele chenyo ako ma fe ayu to ma jode aba ala bi sel ko kuma fo kata ba sel farda dura ba fo kata ba te misiri ko kuma mera ko sobe misiri bin nan chukudi misiri na so selbe yo jati mo misiri na so selbe na bi musa no tutu selawa na bi brahma maselwa aba adam maselwa ngo na misiri na so selbe ko sobe na tara afla koroso o tona ni mo min bi kongo bolo dora misiri ta fe akele walma o mo durlo ma yoro so ka misiri jo ga sel timne jati na bu kuma mo ko ni bu kuma kana kuma tin kuma ka miri ni hakili doni ko sobe wallahi ala ko imaya akumba fe ka mune fiye ako yile ka seli jo che e bi yoro me na ibi ka so ibi kongo ra ibi ka foro la o mba fe ka seli jo ko sobe tarra faini nahara le nungun fla e bi yoro o yoro ito yogo bi ni o tini yewo le nungun folo ina fo antem na mina sa no e fajiri ko mba fe ka seli jo seli folo min dila wa madu ma fleni misiri kuma te de ayi abidila mama ni ma lumu na misiri le tibiya misiri gute ati aba ko ka ta misiri ko ka ta ay sabarde ko sobe ay sabare wajibi sura me kan ta misiri ra ka ta selike abi mine abi o chogele men ni ma misiri sura selti mine karamo o ya damana kuma ide o yoro ka boara de o ya damana kuma ni ma misiri sura selti mina angara mo ele ko ni ma sel misira ma fayri sel misira ko yinna ele mi ko hayan no ele kalwa do tle duru ele ka se batu be kena do kalwa re kena taran kalwa min do jonti iblara ngwi re kan nata ala minin fe ole do kalwa ina ko so be e bora ka ta fayri sel misira e tara fitri sel misira wa yinna e fana ku do na jale ele mi hayan no kadanga yara ni le fara ka tu ka ta kalwa do ala ma fo ka kalwa do ala mi blara wa yute ele tara de yere kan nata dora ko sobe angara mo ma no fayiri se bo bo imuso ko kata o be bo bo ngono kata ele ko mum billa o muso ko ele mi kalwa do fana o kay si ka fayiri se ka kalwa bona o la o muso ko do fisara nele ko sobe sabolu sira kam maga muso ra doni e mam magara e fana ka batu mam wa ele ka samba du bele bi pisi ele ay no ka bara bena ay kalwa o bla na o tara dugurawo na o tara village ura ka village ura o aba ke chugodi aba ke chugodi aba misiri soro ya ayi wa ka siri chena peo na bu mai kuma na akili mo kana sirni ne sa ai ni hakili ko sobe tana yani wa zulafan min al-layli akot le nungu fla fajiri ani fitri jati nunu le dira kirama ko sobe
ay yore famu de fardan do ka nga be seli mais ama misiri ko kuma foya ama foya ako wa zulafan kwani clan fitini ton fitini nam min al-layli ka bo sura su morso dini pew ya famu no isafo e nunu se wati sawale dira kirama pew ya no do wara kana ako wa zulafan min al-layli ale ni morso din do ka bo sura jati misiri patia misiri ko est-ce que ay misiri ko kuma le foya ma misiri foya karamoke na fora ko tewu nam misiri ro ka jamunu na donc ni mo ko korra ka se niveau de la selbi na be aka selbi na be nga bwa kane puisque ataka misiri soro ko sobe c'est avec ni wodi ngaramoke ay kuma na hakili tanay inna hasanati yuzhibna sayiati ako sabu nam ne ala be seli min fete de ma fo misiri tagen tara wajibi de inna hasanati ku ka lo ko nyuma e ka ke mo nyuma e fole ka ke nyuma kelai jati mo mbo yor le no fe ku ka nyuma ne bi ni ka jurmu pusa ma fo ka misiri taga be jurmu pusi ama fo misiri taga be jurmu pusi de akoy ka ke wajibi ala misiri fo lomina o fana kuma fora dana iza no dia li salati min yawm al-jum'a fas awu ila zikrillah o ni ma ta misiri rawra amse ka do fo o yera fana ni lozra na ni ma soro fana fo tara aya ko isi ka go famuna ko sobe donc kalan c'était ara mo ko wulite han kalana ka wulite mina kuma ni kono se ka kuma ibi korna ya fo ngani tara a derute korna hel la yiti miye ka fengore doara ole ke fara ole so yatina ke faruele donc mais o tibanse tira o mo biya ama ba mo sulmana ka jamana ba ban fe wa mo na figu do biya ama ba sulmana ka jamana ti ban fe wa ba ke mo le aw yere fe min karon kaso karon ke tigen ba tigen akaron ke sen ka tigen bara do ka kalande wono ide um bere ba lo mimina na ke mi mimina ke mi e dusura e do ka dieu ba lo ani ngasrata ni ma me se ka do fili ku idente wole bo ka ambia ka fu yango no te karon ke samba sura e bol ka mo ta ka do nyam go dente ko jati wallahi ko gbe ni yawo hali seli yere ni yawo seli la juwiki ko sobe me abekile abebu faranyo ko sobe to gbo tan haya ni de zalika zikra lizakirin akwai kan nyuma ya de ko le bi ka juguman tuse ka ako zalika seli ko kuma min ya fo ina ta zikra ni le hakili jigi lizakirina mo mu hakili kan ga jigi de sula no ko abna aba hakili dawma jati seli kuma fle abellowa abta do tan nuru alora wasbir fa inna la la yudiu ajran muhsinina akoni sona selima e ka nyuma ke e ki ta to ke sabari sabo ka lon ko ale ala taala la yudiu ajran muhsinina ko ale ala taala mo ni nyuma kelenke ko ale ala ti ka nyuma ndugo hani toro bongo no kate ko sobe e borakana ala ko ma ko na borakana e borakana misirna ke na seli ele nyi fanno jolla e tige fanno jolla min toro bongo no anana cheka da ya ga seli ke ala ko ale to tili ka sara yere wallahi ko ti bolaw yaye donc lam ta so do asra ko hayam bi wolum la ni hayam fla ya famu wala akimu salata lidiki samsi bi wolum la ni joli bi wolum la an wolum la tare amna talo fo bi signi fla akimu salata liduliki samsi ya famu ata sanfe ya doni sunnata man ay mi kuma ne meka yede na sora ne misri kuma biya ala ko muhammad aw fe o ako sunnata man muhammad mina min fi gena sunnata man ko mo ka tagasira koroma misri jolti bo wati kachare misri jelle tibo wati misri tinteiro aw bi ya misri mina le tinte ma ko mo ka tagasira ko olu ka jeli mamna amamna akaramo aya hakili sorte ako sunnata man ne ala bu kuma nele muhammadu ye akui mako mo ka tagasira koroma ko sobe kat akui ka dana kawla ka min rusulina akui ka danga ne ka lara ko mo ka tagasira koroma na ile muhammadu baka ne munun cika ko yenga ci dona jati de sura du bagara fle na mbora na mata hayan keme fulani muga ya lan keme fulani bisa wana gulumla ya famu dati akui mane mo mu cika ko nya ulu ka tagasira koroma no ko sobe misiri jolle tuwe aya consider nyolo fa ngo misiri nana seli soi jati organisation no le na ma ke ko lieu de culte nya fa ina al masjidi majlisi zahawiya fen sabalo kelente de menen be
ni ka lanu ma se ba bi ko abi misiri jati ka so misiri tere imma ya ala misiri fo aka babil kay ma diri jima ayo fo ko abi non ka fero ka ala ko me atara ka hotel fana fo gele fo aya fo mais ne sina ka yo ba ya bi kele mais est-ce que vous savez que ça va nous faire l'imam place là ou bien après ça ka fo blague ka jeno a ben na place ko so be sel be amena olu ta sel tubu mina nam nele tati mina yo tati mina so nun tati tubu mina jati ya ne musiri kana ko so be tanay wala tajidu li sunnati llahi ta'wila ako muhammadu falen were te duni falen to were tarantina complication were dun jati mo ko korman nun ka takasar langui ka tugu min ko complication were tarato na na fo sa ko ni muhammadu ma sel misiri ko sel timine complication mana ko so be nun to be misiri jolle tibe misiri jolle tibe wati ako muhammadu ka takasar korman fle wa ibina dole ra ko walanta jidda itina sorli kale sunnati la tahwila fale nyoro tara kuma chama tara dum ibi taw sara kele ne ko so be min ka gbele mo iseli jati tanay de aqimu salata liduliki samsi o kuma mba nyini fe nam seli wati sabanu tebeni ko mba nyini fe ka seli jo tuguni de tole ke shamsi nit le ka ton ko kele komi ko kele ka bouger ko kele na bouger fitini dron ka jenga dron abu fo mo kwa dal ko peu mais na jenga fo ka ta se ule abu fo ko jawali atu fin dans le femme tu faut lo na ere ya famu donc ni ame ko dalku now femme bi miliera hal gram fitini kelen dron ni ataka boara abu fo ma kwa dalku peu femme be kilo kelen ni gram den do taka bon na dron ele reta yira ko a fait balance de mais dalku do ko so be olo ya famu o ko so akui ma kuya seli jo nu fana watira misiri kuma le bien ayi et puis ama fo yere ko ka ta misiri am kuma nu mu frade le jamu yerte jamu te da akimi salata mba fe I ka seli jo so la me jolle tu be mais ako e ka seli jo donc yibi yoro mina ya ni e bi yoro mina jati no ta tu mun misiri ankaramo ala tanay ko sawarde illa gasaki layli wal qur'an al fajr ko fo ka ta se tle ka wule ma seli wi ma e ma fe ka seli jo flanke kono ko me mune be kana e ma ye ala fe me gbele ya ye atu ama misiri fona fo yande ako wa qur'an al fajr ko fajiri ka kalanfe ole ka gbele ne ma ole ka kan kala sel la Allahu akbar ne le tara re fajiri ka kalanfe ki dara ay munya foye sel ka kono fe muni necessaire ya kono ima ya ala bukuma na abasar na yele ka fay ko na mata misiri da kwa bi jino ala besara nya me bu kornan taka tawrata taka linjil tay ta haya ye na be say dum fa ka bo atei aw yele bina na ka hadisa ye ko sobe kana na do dina kono note ala ti dina ko itame o say ka wajula ko bien mando aka melekeli ka awkala wangon malo ngani kuma na jogo dora o ko te fe an daman bim bianga nyondo aw mo bi jamana ko kan jamana kono jamana yere kono dugu kono ya aw kana saydu waliru kala befle ko nay mi fa bu pour akande o say yere ri dana famuna saydu ke talent fly dana famuna ambolu yo bu bulo bu o bo bla al ni jumalo ndo o be londo lo ko bla bu waliru ke mani na e sam nga bi yorda o mi bla ka waliru ke na mu ko fe aw kono ambe kono saydu ye ngane tara pour ale ka kuma kan asura ka loni mase waliru yere ma an fe ya itu na yemo ya blaro alonu mase wajulu ma an fe ele kono ya ko selu selu le nga do fana wajulu ka fana ka karambe dana abinyo an betu wajulu gele donc tanaye inna qur'an al fajr kana minka belene ala maselu kono ama yoro do foyede ko nga ba madre ka selu kono korna nga soro ka kala qur'an al fajr wala e korna ko fajiri ka kala fe mure e korna ne jati olo tananjalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla il fajr wala fajiri ka kala fe korna olo ko ka bama minka belema selu kono minka belene ala maselu kono wala ka soro ka fe nga kono ko sabu fajiri ka kala fe min ya barka ko le bina kay sire jati abata lo bi segni woro alors rabbi segni woro suratul baqara to ta hayan kemefla ane hayam mugan e hayam bi sabani wolumla kemefla ni bi sabani wolumla abata lo kemefla ane bi sabani kononton kemefla bi saba ane wolumla
kɛmɛ fila ani bi saba ni wolonwula ala ye mun fɔ a kɔnɔna na a ye yɔrɔ in faamu ka ye dɛ seli waati kɛra joli an ye seli waati joli seli waati naani tɛ seli waati naani de dira a ka misiri kuma mɛn yɔrɔ la ayi misiri kuma ma fɔ ye min ka gwɛlɛ ala ma seliw kɔnɔ a y'o fɔ a ye a ye misiri to yen lu min ta misiri ta ka gwɛlɛ a ma a y'o fana fɔ a ye isa n'o di yan ko n'o y'a wele jumalo fasa wu aw yɛrɛ fana ma fɔ ko fanga don ko seli don dɛ fasa wu la zikiri la bakara kelen na ale bɛna taa hayan kɛmɛ y'a faamu a bɛna taa hayan kɛmɛ ni bi naani ni saba y'a faamu ala y'o le fɔ a ɲɛna jumalon ko n'aw welela ala b'a la a tɛna se ka ɲɔgɔn a tɛ se ka tan sɔrɔ waati bɛɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn nka jumalon o lon ka bon a b'o lon in to ala ye ka taa ɲɔgɔn kunbɛn ale ala ka misiriw la ka ala wele n'o tɛ lon tɔw ra a ye bama a y'a dara dumuni ɲini dɛ mɛ min ka gbɛlɛ a ma k'i to i ka dara dumuni ɲini yɔrɔ la seli waati le ka gbɛlɛ a ma a y'a fɔ yan taa n'a ye hafizu ala salawati an karamɔgɔ kuma banna sa kosɛbɛ a ko ne ala kuma n'aw fɛ hafizu min ka gbɛlɛ ne ma n b'a fɔ a ɲɛna ka gbɛlɛya aw ye kɔrɔsili kɛ ala salawati a ka seli waatiw la a y'i suma kuntu seli waati y'i sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ min fɔ a ye ka gbɛlɛya min ka gbɛlɛ ala ma o filɛ nin ye est-ce que a bɛ faamu na a bɛ faamuyara an bɛ kuma siɲɛ kelen kelen na hali n'a bɛnna san kɔnɔ siɲɛ kelen ma o ka fusa diɲɛ lon o lon manamanakan fɔ ye t'o kɛra dɛ i y'a faamu donc o la ala ko i ma yan ko sayidu kɔrɔbaw a ye nin bama a ye bama a ye nin kolonkolon ka se o ma ka se o sayi ma ni defo bɛ yɔrɔ min na o k'an wele o k'an wele kosɛbɛ defo taara dɛ o ye ɲɛ an ye min de sɔn min minɛ o fɛ nka kuma wɛrɛ min bɛ na nin kɔfɛ n'i ma kɛ ten i ka selima mina i kɛra muso ye i bɛ taa jaa yɛrɛ na o y'i ele ka a tɔgɔ bɛ di o ye ele ka sitana dɔɔni i t'a mɛn o sa a tɛ sa fansi i t'a mɛn o sa ka wajibi ko yɛrɛ hali tɔ ye ka n y'o de fɔ a ye o sa ka wajibiw ta de sɔnni 11 jusqu'à aujourd'hui n'a ye nin manamanakan ɲɔgɔn mɛn aw de bɛ fɛ ka na kɛ o sa ka jama cɛma sayati na o ye. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما كان تدوار ده وانا ما يقوم ما حكي لنا ودون سريع وكنا أم بس يكاد دوا كنا أو بتنو رفنا فوي ما كان أنا يكمل كسبة no da mo do be kuma bobo te do ngani ko ka kuma ka gbele olu ni ka kalama se niveau dora it se ka kuma ima ni mi ka kalama se niveau dora na e kuma fla do ala mo na ka fatole jati ay korsi ha ka fatole tana hay wa salati wusta na ala kuma na ofe nga se wati nani mi fo yi mba fa ka korsi kosebe mi ka gbele ala ma ya gana do mi kosobe ya famu mi ka gbele ala ma fle ne ma fora o nyina jati ay nga seli waati u kɔrɔsi a tun tɛ se k'a fɔ ye ay nga seli waati u kɔrɔsi ani seli kɛ yɔrɔ o misiri la wa a ko cogo mais a ko i bi yɔrɔ o yɔrɔ ay nga seli waati kɔrɔsi wa salatu wusta ani tile ka cɛmɛ kɛ seli kuma dɔ bɛ yɔrɔ in fana na tugun an bɛ dɔw ma ayi ko midi ale ni a fɔ 12 heures ale ni a tɔgɔ bɛ ni midi tɛ kelen ye an ka nin bɛɛ ye ko n'a fɔra midi ko o t'a yira ko 12 heures la bon ni mɔgɔ y'a ta ka diya ma an b'a kɛ ten wajibi don ni a bɛ ɲagami na an bɛna changer de an bɛna n'a fɔ de an karamɔgɔ jateminɛ o de ye ko ye e ma fɛn dɔ de faamu ko non ko tuma dɔ ko midi tile cɛmancɛ bɛ se ka kɛ ko k'a sɔrɔ midi tɛmɛna a bɛ fɛ k'a fɔ i ɲɛna o k'a ka to ka seli 12h15 ou 12h30 a bɛ fɛ k'a yɛlɛma o de y'a hadisa yɔrɔ ye n ko lon o lon e wuru e na se ka to ka bɔ k'i kan jan ka tere filɛ n'a sera mili la lon o lon e na se ka to ka bɔ jateminɛ lo kunu tile tun sera mili la an y'a sɔrɔ midi lo kun na sini a sera mili la an y'a filɛ midi lo bi a sera mili la an y'a filɛ midi lo donc sini hali ni sanji wulila ka yɔrɔ la tuguni ni tile ma bɔ ni midi sera an b'a lɔn k'a bɛ mili n ko hakili de b'a ye e ma fɛn dɔ le faamu e ma fɛn dɔ le faamu d'ailleurs même yɛrɛ o ele bɛ yan ne kɛ o kumana dɔw bɛ yen o bɛ tile san kɔnɔ siɲɛ kelen olu bɛ o ka seli kɛ cogo di jateminɛ le k'a yira ko ni heure ne sera hali n'an ma tile ye an b'a lɔn a kɔni bɛ mili kuma banna don aw ma fɛn dɔ le faamu n'o tɛ i tɛna se ka to ka bɔ ayi aw kana hadisa don seli la dɛ aw kana hadisa don kɔnɔna na ka batɛrɛya ta ka na ɲagamu kɔnɔna na sɛbɛ kuma na ala tɛ diɲɛ n'a ye dɛ ala tɛ diɲɛ n'a ye n'an min fɔ kalandenw ye se tɛ kalandenw bɛɛ
an kalandenw an ka ɲɛmɔgɔw bɛ yen n'an ma min faamu an k'o lafaamuyali ɲini o fɛ nka an caman bɛ yen yɛrɛbonya b'an na bi an tɛ fɛ k'o ɲininka an k'an t'o ɲininka puisque an y'a lɔn an yɛrɛ ɲɛ bɛ dɔw la olu bɛ k'o yɛrɛ ni k'i bɛ kuma dɔrɔn olu bɛ sin ka taa bɔ ni français kɔrɔ ne nana français la n ko français y'a traduit n'a ka hakili de komi ele b'i ka hakili miiri la cogo min na a lasili la a bɛ fɔ min ma ko lasili n'a ye i b'a filɛ i bɛ min fɔra ani nin kelen don n'ala ko rijalun ko cɛ gansan bɛ so kɔnɔ n ko aw ka français y'a sɛbɛn ko les gens n'a fɔra ko les gens a fila bɛɛ don mɛ n'an donna o fana kɔnɔ tugun i n'i ka français dɔn bɛɛ dɛ n'an donna ale kɔnɔ an n'u mun ni hikima banna an bɛ taa ye tugun a bɛ bɛn an ta rijalun de parce que n'a fɔra ko Jean yɔrɔ o yɔrɔ ni cɛ kelen b'o cɛ ma ka ban o wele ni cɛ ne ka misaliya ye donc muso ninnu sen t'a hali bi a ma faamu wa donc hikima de lɔnni kalannen mɛ ni k'i t'a ɲini fo i bɛ fɛ ka a tɔgɔ de ta ani Jafara ka kalandenw ye ani Jafara denw ye ani y'a mɔdenw ye o ye koba dɔ le ye a lɔnni bɛ ta tiɲɛ ye wa a tɛ ta tiɲɛ ye a kalan n'o tɛ n'i y'a ta tiɲɛ ye n'i sigira a golo kan don o don n'o nana a kuma ɲininka i fɛ n'i ma se k'a fɔ i b'i yɛrɛ lɛbu i y'i min tiɲɛ ta i b'a tigi lɛbu o ma ko ja ko lɔnni tun t'a la k'a sɔrɔ e lectora manamana na i ma lɔnni ye a ye bama dɛ kalandenw ala ka faamuyali d'a ma hakili ɲuman ala k'a d'a ma taa haya nin ka filɛ wa qumu lillahi qanitina min ka bɛlɛ ma o ye seli waati ye k'a k'a kɔlɔsi dɛ mɛ tile ka mili ye ka seli donc 12 heures o ko 12 heures ni midi tɛ kelen e ma i ma faamu de n'a fɔra ko al wasatu layli ko tile ka mili ye c'est ça les médias non les médias ne bɛ mun de fɛ tuguni ale médias de o ne ma se k'o de faamu a karamɔgɔ a ye hakili sɔrɔ dɛ ka kalan sɔrɔ ka jateminɛ kɛ n y'o de fɔ a ye n'an bɛ kuma a ye miiri ni hakili ye aw kana miiri ni nɛn ye aw kana miiri n'aw nɛn ye a ye miiri ni hakili ye d'accord taanaya nin wa in kiftum farijalan aw rukbanan a yɔrɔ in faamu ka ɲi dɛ ni misiri seli tɛ wajibi ye ni misiri seli tɛ wajibi ye a bɛ faamu na ni misiri seli tɛ wajibi ye anw ma nin haya tun tɛna ayi a ko tɛna dɛ ayi a kɛ joona an ma taa n'a ye i ma ye i y'a faamu karamɔgɔkɛ ni misiri seli tɛ wajibi ye an ma ni kɔrɔna haya tun tɛna a bɛ faamu na parce que n bɛna nin haya in détail fitinin d'i ma quoi i ka se k'a filɛ ala ko aw ma kɔrɔna kɔnɔ yan o seli waati mun ale y'o bɛɛ fɔ dɛ mɛ a b'a dɔn ko seli waati bɛ se k'i sɔrɔ yɔrɔ dɔ la don n'o tɛ nin kifutum ni tun tɛna tuguni a ko fɛ i ni kifutum ko n'aw sirannen bɛ farijalan k'aw to a tɔgɔ bɛ di fɛngɛ kɔnɔ bolikanfɛn dɔ kɔnɔ walima aw bɛ so de kan o fana ye misiri kɔnɔna la so ye misiri kɔnɔna la voiture ye misiri kɔnɔna la yan seli ɛri y'i sɔrɔ yɔrɔ min na kuma b'o yɔrɔ de nɔfɛ kuma bɛ yɔrɔ de nɔfɛ e dun yɛrɛ min b'a fɔra e tɛ se ka bɔ yan ka fajiri seli yan ka bɔ yan ka taa i y'a fɔ a b'a la Lomé walima Abidjan ni seli ɛri dɔ min sɔrɔ sara i bɛna seli misiri jumɛn kɔnɔ e bɛ i ka misiri don i ka sali kɔnɔ a to ka yala n'a ye a y'a hakili sɔrɔ dɛ n'a sɔrɔ ni misiri le tɛ wajibi ye ko n'i ma kɛ yɔrɔ la a tun tɛ minɛ ala tun b'a fɔ i ye de ko i k'a mara n'i nana taa misiri sɔrɔ i bɛ taa kɛ yen k'a fara ɲɔgɔn kan a tun bɛ jamuw kɛ i b'a fara ɲɔgɔn kan n'i taara misiri sɔrɔ i b'a kɛ mɛ yan a ko hali n'aw sirannen bɛɛ fa i ni kiwtun ko hali n'a sɔrɔ aw sirannen bɛɛ farijalan a tɛ se ka lɔ aw bɛ yɛlɛ kan fɛn dɔ kan aw banna walima aw c'est-à-dire aw bɛ boli mɔbili kɔnɔ walima aw bɛ so kan o bɛ mun kɛ fa iza amintum a ko n'aw nana danaya sɔrɔ kɔni k'a lɔ ko seli waati sera i bɛ mun kɛ faskuru laha kuma se i b'a fɔ la ilaha illallah 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 misiri bɛ bi yan e bɛ ka mobili kɛra misiri la a karamɔgɔ a ye filɛ o walima o e ka sɛ kɛ moto ale kɛra misiri la yan karamɔgɔ kema alamakum mala takunu a ko ne bɛ min fɔ aw ɲɛna ka gbɛlɛya dɛ n'a y'i sɔrɔ fan o fan a ko i ka ne y'i danaya sɔrɔ seli ɛri la ko i k'ale Alahu Taala ko fɔ i y'a faamu ko kɛmɛ
كما علمكم تكونوا voilà ina fa aw ba lon cogo mina ñaw kala sel ke cogo mina ñaw kala erra cogo ma ko bi commencer ka ke ko sobe wolo تعلمون ka so itu timin kala man ne ala na kala de ngoni ni er sere ka ke de ko ba ma ka ke jati o ya lora o yusratu ba atara lo abakara kele hayan kemeni binan ni saba ala bu munofe ala ko di kata kana mina imaye yala sel farda duru bana da karamo mi fe kana fendo le fu yena sisa ka yira ko ne ama sel misira ko sel timne farnyalo no ti ke kira ka sel ke mamna de ko sobe sabu kira ma be ke misira ala bin na kuma do fu muhammadu yiya flanken ko ne hakki tigi ba wol ma sisa anti na ma yara do ana ko yima ko kadi ako muhammadu ala yitanga ako muhammadu idangania nara ne ala tunyabira de takaluba wajhaka fi samai ele tungulila ka tugi nyeda munumunu sanfe atugi nyeda munumunu sanfe misri kono tolu nte misri na atunte misri kono la tugi kene mane akon tunyabira ibi nye munumunu na sanfe sel erseni wanwaliyannaka kiblataka tardo misi ko kunta ko akoy tibu korone nyina ne ala e korone fo korone ka gbera nyolo fo ko seli ka nyesi yorna jati ke nyesi nya ka seli ole ka gbene alama ali seli wati ay ko ndoy jati ale ben na kono ale organisation re na le organisera la me aka dum ko mi min aka do yo bana fara nyonga ba ke men mi mo yoro soro sel ma na ankar mo e mi mbo fara yer tekisiwo sel farda duru be ka ta soma ka tabla fo sa fo sel kan ne le yere ya be sel misir ko lo ma sake mangana le anya ti nyora ti ko banda no ay am nyolo na shira ndo rasa na fajara karoke nkortoni ndu ga gwe parce nyagwa na bongono umbo la kana misir ale ni na ala ka makele no kala tala ayan so amateme kala ta we maka gurala ya ayan so amateme walli akoy mako muhammadu ne yiye bi nya korta na muhammadu sel ersera muhammadu ma misir ko kuma fore ko ya nya korta to koroni ni dira korone ka gbele alama abu famna korone ka gbele alama nya bi re to koroni ni le lawo akon ne bina muga falani wali yanaka mina na korondo yira ila sisa tarda ha ne ala yara bi jini ni ne ala yara jina mo wasor muhammadu bi tara abi dugumina walma to ko ngomina muna ma misir yala akwa lora atu koroni ni na ko sobe c'est parce que c'est l'erreur à sorer. Quoi tout trop coroni ni là. Quoi les ala na corona ya parce que ya na ka alkaba manga me famna ya na ko yorlo. Ala ka betul mo disu tumbe. Ko sobe. Akube. Donc comme no yoro yire la parce que atu bo dugunu kono muna ma ko fa ka ta selo betul mo disu ni kono. Muna ma ko fa ka ta seli atu bo dugunu la. Atu Jerusalem le do. Muhammadu sikora ala yitara ni muhammadu yesiko kono subhana lazi asra bi abdi mais muhammadu farkolo fana na tama kasi jati akerati bon oni fana kana wore tuguni a farkolo tama na kasi londora ale lon kuma le ya ako isira ilomina ni ala ni tara dunara dugure to koro yorlo fika yimarde mais muhammadu a nye yini ama fo ko ay misri rana de abu koro nyini na pour que gaseli ala ko ma ko kuma be te etna yorlo jona kana e bugo yoro jenya mina koro ndo yire la sisa jati mi ne ra ka so ibo dugine kono ko sobe kodi fawalli okon ba fe ki nyesi wajhaka satra masjidil haram seli wajibi le yima ko men ba fe ka seli be ki nyesi satra al masjidil haram lo horma misri donc naya afle misri nyesi yor le fanga ta ki ga do akono ka ko sobe ibi nyesi lo horma misri no ya al kaba e misri be al kaba me be de ki nyesi olema jati seli wajibi kaka na nyesi worle ote mais el do bi nya la itu ale al kaba yorolon mina korondo yire da mi fana inta so doye ko sobe wa haythu ma ako yoro wo yoro tu fa wallu wujuhakum satrahu akuma bana sa peu akuma bana abana kafa akuma bana o jati agarmo kuma bana peu ala kuma no fa amna daga tanote ala kuma me fo yam ako wa haisu ma agara ga yoro fam ga ko yoro wo yoro kuntu li misir leti wajibatu ka ko wore de wallahi ako yoro wo yoro kuntu
ne ele bi fan wo fan seli ere yi soro seli ere yi soro tout seli ere yi soro ki to ko ko fa yi soro lo fa yi soro ki to fan wo fan parce que ere bo seli ere na fana ayi jumano o fora nyina ko aka bara bebla ni ma ye misir na amsa ka fa mi nyangora jachi ngalon tora ala ere yo fone kwa abutle otle wolo la ka ka balo nyini ke ni loyin kwa ko to ko boye ko di ale man ni ma ye amsa ka fa mi nyangora ngalo ayi ke aya so ngate mesa ako wa hay suma ne ala bu kuma do fo e muhammad ni ka jamaw ye ako yoro wo yoro kuntu magandu ko na muhammad te atunti bo ka daro dora se ga ta so dora ko so akwa ma ko ki to yoro wo yoro wa hay suma ki to fan wo fan ko so be wallu wujuhakum shatrahu min ka gbele madron mba fe droit ka nyesi shatra ho koro in fan velala ki to fan wo fan i bora fan o ma ko wa hay suma kun mo ma to ma kan kono le akubeli o te wa me ala na na fa ko na ke na serere ya so ka to fan mina ati ko fajiri la ayi alma to ko fitiri la wal ma ko safo la aya so ngate me ko so be ati fu e ko to du gbella pour que ka boka bori e ne min do yindia o nta fe dia yere ka ba e ko fone ka bo karamo sa kele o changara nyongo nyangisa mo so tu ogbani angara nyongo nyangisa ko so be aya flede ko ala itra dare kwa ka samar ka sigi ko ka fara mo ka yo yemi itra ye yere korolo ko ala ya bolo mu na ko karamo ko kuna ngwe yo barata haski kafiriya yi ka ko le de ina bara jeni ko haya yemi ala ko muhammadu ma mba fe sabari ka fara mo kan jachi na fara ko ka fara mo kan o tere ko ka tasigi de amafo ala ne ala bi darla taga ila kata fara ma fo ka tasigi ka fara mo kan ako keni ma ma allezina keni mo ye amafo ila allezina ta mo kan de ala woti losa ya ni ngari ya kekelo ye jachi ima ya ko wala taadu aynaka anuhum c'est-à-dire kana konya kana ngania boka ni yo le ke turidu zina tala ya ika batu do ka ifanga ko sobe ama fo ilade ako ma ato fana no ato do tu foi do ato fana no foi ankarbo aya flede tani haya ni ngala ni mi wa innal lezina utu kitaba ala kuma do foya ako ibi yoro mba fe ki nyesi yanfi chachi ayore famu kan de ibi yoro wo yoro ma to ma dugu kono na ko ni sel eri soro ki to famina ele re bule ko ha kare ko felalo ya no flaje atite me ya no flaje re o angara mo ne ko fui ka tawor la ala kan kisi ni se ayi sora flanke ai tarne sel juro e matana ai ko so betara nai etara sel juro ele bana sel eri soro ki ta ko fui ka ta ka ko fe kare la fe ko fu ka ta ke ele ka la yito yido e ka la yito suno lon tora ya pse ke do wuli ka kon moy e beta bena ere o tewa me bi tro findo la balo nyini walma ko do ere ma montu anara bar e ko fu ka ta ko suno ka timina na tu timina ala nta ko wa yesu ma kuntu de atubura fo le ko fa ka ta misira e ma ya ko hal na bu yel ka fenka avion ko mi na fo bol fen walma so walma fendo ko na bo ka kuna idana ya so sel erra pa ka ke ko so be no ta tu ba fo le pa ka fara yo ko ka ta ke misira ma ma fo ayina mo fo ayina ta na ban ya'lamuna annahum asi ko fe dondron wa amal lezina utul kitaba ala ko ale kuma ne fa yina ko yi ma ko mo munum ba aw chema ale kitabu di munuma an so yete mo ta wa do ba an chema to wele ko saydo min fara mo saydo kunta do le ka kuma ni ko so be ka me saydo la ma fote saydo suma an dama ka nyong no jati an yar ka nyong lo yan mo na figi an yar ka nyong lo lor min mina na be se ka wajulu ke ani min mi chogo mina ni min bi chogo mina an ka nyong lo o te fili rew an ka nyong lo de ele tinanya ni mi ya nye ko fo mo ka blara ka ke parce que ele tinanya ashiri afa gramo aya ko si tane akwale kitabu di mo munu make ya'lamuna annahum ala haqqu min rabbihim akun ni kuma min forata sel wati de nyesi yoro min forata min ka gbera ala ma ko le ko kitabu dira mo ko be ba kala ma ko nyesi yoro ko le kien jati ko be ba kala ma ko le kien o le kien
kitabu tigi beba lo ko nyesi yoro lo ima ya na fa pale nyesi yoro bla wali kullin ja'alna mawaliha pale nyesi yoro bla kele be ya ko so be a fa ko misri bla kele be misri ma fo ya akram go ko sabar de na ba kan ga ya asidia o boara parce que dole e fe no fo ale a lonu wala ka développer o nyena ele do c'est-à-dire a lonu do telera hasidia fe ko fo ele ka ale ta ni yogon fo e bi na fe fo me sebenente e ton te fe ka ta ni ngara ke kan to akai kala ai bi lonu ke to na ka développer o mo go so ra kira tlera o olu do go kira ma kira kuma na olu do go kira ma ko na la sona wala o shala ko na ka dia lai abi mi fo ko lu bi na nyo fo wala mata hadisa ye wa aw ka hadisa ya bol hadisa tu ka sa aw mumbara ha ni maseli misra ni mata misra bi jeni amena wallahi billahi ne bolo bi hadisa tu ka sa aw ye ko sobe hadisa tu na fago bi olu ma ko ni mata misra ko bi jende o ko sel baraji le bi doya jati olu ta foti bo ele do mi nana ni mi fa hadisa tu ba sa ile afsa nai e yana le so wa ala ko ya kuni bi fa mo fa yesi ya o ma ya ni o ka balona ando ya yo balona nga korna njiga ni mo korna non kelente de kosobe wa ma kana Allah bi ghafil amma ya'malun akwa bi fe wo fe barala be baraw barakara ne ala make ka fo ko minyina ko de ala te nyina shi ko kosobe continue wala in ataita allazina utul kitaba ako Muhammadu ni dili tukera mawmo mamuno ni kitabu dira o mado ne ti dili ka o ma بكل آيات ما تبعوا قبلتك ako hani dili ka umma hayan kelengelen bere ayoro famu ga yere ako hani na ni ka dalu ka hayan kelengelen bere kitabu tigi nyon woro ma no tawrata tigo no linjili tigo ye ako ma tabi olu tina son ka tugu kiblataka ele ka korongo Allahu akbar donc beni ka korono kosobe fin min ka gbelara fa sel la fleni jati nunu bi selo bo yeso ka koroma be sela baga yeso ka koroma ki to fango ha suma kuntu ko korona ya foto kosobe akuma bana do peu akon nu o tina songa tubi ka koronko me abese ka je kuma dora abese ka je ala koranga korom min diro ma ko hanni ye hayan be do ma ka dalu be do ko tina tubi ka koronko kosobe koronko kuma le bi yoro ina jati tanai wama anta bitabi qiblatahum hallo yele Muhammadu fana sirki nu fu bo bi fana tina tugo ka koronko ika koronyi tayo kosobe koronko kuma le bi am batu kono jati wama ba'duhum bitabi qiblata ba'din akwa do tina tugo do ka koronko ko nele koron bla aw yete wali kullin ja'alna man sakal mawaliha wa nele ya fla be ka koron dawma do ti tugo do ta ko wala in ataita ahwaahum wala in ittaba'ata ahwaahum ako hal nele Muhammadu nana son ka tugu o kanin sago ko ni sona ka tugu kanin sago ko ako kanin sago le de ama fo tawrata min jigira ka do ma de ko o kanin sago abu ko mi na fo aw be nin sago min fora ni min nana bo ka tugu ako ni kese te ko na do ngai tugu ni be nin sago do ko na ta fo ta te ko mi be kanin sago fora tugu ko so be ko na ta te de ai tane min ba'di ma ja'aka minan ilmi ako ni turo ka nin sago ko ka sor ne kera ka lonin bima mo o ma janfa mana akene ko ka lon dama o sai kene ko ka lonin dama ka kalan dama aw na yele maka to ka ke janfa wallahi ka to ka fe wore ka to ka ka fe wallahi ka talakumullah ko ba bo yafo so mo na fi no kebiru di andu wala de nesin kara ma bon si soro ko so be se jite mo na fi angara mo abe de na tanay innaka izan laminan zalimin akoni kason kason ka tugu o kan ni sago ko akoy kana jurumuta o to ande ko so be tanay ma ban tanay الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم akwa ka sigina e ka longo ne ala e kitabu di mo mumma ya le Muhammadu yere kana akwa bo Muhammadu don ko mo bo den lo jogo ko so be don mo ba lon do ti tu do ka korongo jati ay sel ko kuma non flere korongo kuma flere ne misil ko kuma ti de atei kuma fo mo misil kuma fo
misiri nana seli sɔrɔ yen kosɔbɛ tani وإن فريقا منهم يكتبون ما الحق وهم يعلمون ima ye ko mɔgɔw bɛna sɔrɔ kitabutigiw cɛma kitabutigi ninnu cɛma ko bɛna sɔrɔ yen lɔnni sɔrɔ nin kɔ dɛ ko b'ale ala ka tiɲɛ filɛ k'a tourner k'a dogo k'a sɔrɔ o b'a kalama o b'a dɔn o bɛ fɛ k'a dogo c'est-à-dire o bɛ fɛ k'o yɛrɛ ka fɛn dɔ de fɔ k'a kɛ k'olu sanga wuli yalɔ n'a tigi nana fɛn dɔ fɔ min tɛ leçon kɔnɔ a tɛna ye ko lɔn dɔ de a k'a sɔrɔ sitana lɔn nɔ a sɛbɛnni tɛ o an dɔ bɛ fɛn o fɛn fɔ i bɛ fɛ k'a fɔ a kɔnɔ ma dɛ walima a ɲini dɛ nka a sɛbɛnni tɛ yen kɔnɔ o to yen a to yen n mɛnna n ka mɛ ala sɔnna a ma n mɛnna n ka ko la ani n tora la an bɛ ɲɔgɔn da fɛ ni thème ni n'ala sɔnna a ma an bɛ na n'a deuxième fana ye ni waati sera a bɛ kuma n fɛ parce que a ye mun bɛ yen a ka ca taa n'a ye alhaqqu min rabbika a ko nin tiɲɛ de ye tiɲɛ min bɔra ala fɛ a bɛ fɔra aw ɲɛna fala takunanna minal mumtarin a ko Muhamadu min nin fɔ i ye fala takunanna minal mumtarin kana sɛgɛsɛgɛ a fɔra ye cogo min na wolo kɔrɔ ko kuma don ولكل وجهة هو مواليها kuma banna sa ala ye min fɔ i ma ye wa a ko wali kullin a ko aw kelen kelen bɛɛ chrétien silamɛ i y'a faamu dɛ wijahatun donc i b'a fɔ a ko ten an bɛ fayilu dɔ bɔ o tɛ fayilu fana lɔ wa wijahatun a ko fɔ de ko wa wijahatun a ko i ma o ko ɲɛsin yɔrɔ kɛlen bɛ likullin aw diinɛ fila kelen kelen bɛɛ ye mawaliha min y'aw ka ɲɛ jɔyɔrɔ ye a b'aw ɲɛ jɔ ye de ka bato n y'o de fɔ a ye ko ɲɛsin yɔrɔ an bɔra seli waati kuma kan seli waati gbɛlɛyara a y'o fɔ ko an ka seli waatiw bɛɛ gbɛlɛ ko mɛ wasɔrɔ t'u ta ni tile ka jɛmɛ seli sisan ɲɛsin yɔrɔ lo ka nana yan misiri kuma tɛ yan dɛ a ko aw k'a ɲɛsin de wa wijatu ne ala le ye ɲɛsin yɔrɔ bila likullin aw diinɛ tagabolo ninnu chrétien ni silamɛ kelen kelen bɛɛ ye dɛ mawaliha aw kan k'a ɲɛ jɔ yɔrɔ min na ka bato kɛ donc n'i ka so bɛ fan o fan e bɛ bama ka o ɲɛjɔ yɔrɔ de ɲɛɲini fatabiqu alkairati n'a ye ɲɛsin yɔrɔ sɔrɔ ka ban misiri kuma tɛ yen dɛ a ye yɔrɔ in faamu ka ye dɛ n'a ye ɲɛsin yɔrɔ sɔrɔ k'a ka seli kɛ ka ban k'aw ka bama ka ɲɔgɔn kɔn hɛrɛ baara la a ye misiri fɔ i ɲɛna ni y'i ɲɛsin yɔrɔ sɔrɔ n ka seli heure la ka ɲɛsin yɔrɔ sɔrɔ ka ban ka ɲɛsin ka n ka seli kɛ n ka ŋaniya ka ɲi parce que k'a sababuya kɛ n ma se ka misiri sɔrɔ a ye kuma nin fana faamu ka ye dɛ dɔw ka nata n ka kuma détourné k'a fɔ a b'a fɛ ka mɔgɔw gɛn ka bɔ misiri ma silamɛ kan ka taa seli misiri la nka ni min ma misiri sɔrɔ e bɛ jɛni an ka mɔgɔ kuma jaa ne bɛ na kɛ e ta ye sa dɛ ele yɛrɛ o kuma in de bɛ na e yɛrɛ jeni o kuma in de bɛ e yɛrɛ du jaa ne ma kɔnɔ o de bɛ e jeni parce que i fɛn don a la min ta ye k'ale b'a fɔ k'a diya tanɛ aynama takunu yati la bikum jami'an a yɔrɔ in faamu ka ɲɛ a ko n'aw bɛ fan o fan ele bɛ fan o fan yati gumulaw bɛ jami'an ko ale ala bɛ na n'aw ye aw bɛɛ a ye yɔrɔ in faamu aw fɛ ala bɛ taa aw fara ɲɔgɔn de ta longo lo kana n'aw ye wa c'est à dire n'aw bɛ fan o fan aw ɲɛ bɛ sin ala ka so in de ma a kɛra komi aw nana ala fɛ don i bɛ fan o fan misiri kuma de bɛ yan i bɛ fan o fan ko ale ala aw bɛ na ale ala fɛ aw bɛɛ ni seli heure sera dɔrɔn a bɛɛ ɲɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ la yen a ma na ala fɛ aw bɛɛ wa bon ni o ma nin fana da a bɛ kɛ dɔw yɛrɛ dɔrɔn ko ala bɛna to k'aw sogo de don longo lo ko ka na n'aw ye o yɔrɔ la a ye kɔlɔsi dɛ a ko e nama ta kun ele bɛ fan o fan ne ala bɛna n'aw ye aw inna allaha ala kulli shay'in qadir ko sabu ne ala le bɛ se ko bɛɛ la ala y'a ka masaya fɔ yan n'i ma sɔn wawolo ko ale bɛ se ko bɛɛ la continue wa min haythu karajita ay yɔrɔ an karamɔgɔ kuma in ka di kojugu a ko wa min haythu karajita Muhamadu n'ele bɔra i m'a ye k'i to fan o fan i b'a fɔ cogo di i b'a fɔ ko wa karajita Muhamadu e bɔra don min haythu k'i to yɔrɔ o yɔrɔ yani ni seli heure y'i sɔrɔ k'a sɔrɔ i bɔra i tani bɛ dara dumuni ɲini yɔrɔ wala i tani bɛ ko dɔ la urgence ko bɛ yen bana ko bɛ yen dara dumuni bɛ yen fɛn dɔ bɛ yen a ko wa min haythu karajita n'i bɔra k'i to fan o fan k'i to fan o fan n'i bɔnen don mun ka kɛ fa wali
sele na siraka ku ka shinin ke wajhaka satra masjidil harami na sira dole bi loki nyesin koroma ku ki ka nyesin satral masjidil satral donc worle misri ko lor ba misri ku ki nyesin ma Allahu akbar ama bansa wa ibi fan ko ni bora ki to fan ko sobe agro ayoren famu ka yede ko sobe question badara de jumalon nam ay fo o fono préciser ko ka na bo wa zarrul bai'a ko ka toy aw kana bo ka sanu fere be dabla ko ka bulga ta ala ka so o fora précisément ko fo ko latike ko sobe mais ya akunele bone no kata yoro anga o fitri ko an fajiri o mo se ka mo so ko dora o mo so ko dora ko sobe angara mo nam nyabara me fendo be ni kungoti kan kuma kan no ko sobe ni kungoti kan fendo be aka no ko jodi mbe nti na so ngobonte bo sara nti kuran sara nti ji sa nti fo sa biya be ngara fe mba kere dro to karo ke ka kuma chuwa ni mo munu mbi die gbele lo anti kuma kelinte kuma kelinte karo ke chechema ba yere ke kieye ka soro ina na min soro ilu de ko sobe no te ina na min so now atlan ajaga no ku ka yala e bi kardien ko peu ngotigu article ala ko chawti kilinye ko sobe ala ko chawti kilinye ima inera ka mo do hal mo ba yu na fo kemi ale ra ko ale tuka nefle sira ati de nyeso de ka dépenser da ko Allahu akbar ale ra nye fa ma nya ko ne tire ke warti ge ngo ni imi mi fora wole warti ge wole mo warti ge jati ima yi amen alhamdulillah ambara tano o yi aw yere ka garjiga ne ala dar seyete mo ko kele ngadoro ma kele tara ko sobe seyete mo na soro la anga baro tu si no seyete mo ole ka ko ina fo mo no o deun sigini be o ka tom mo ka jomo na bi ma soro ka ko na alhamdulillah bi aw yere seyete mo ko do yere balo wallahi kromo chenu kan ta ke ka tlaka o do lu mo ko sobe ka siga kaite nam ka sigiti etu fo ka o le be balo Sawoya matemaka wallahi wa in tanay wa innahu lal haqqu min rabbika ay ko man famu de chachi ay ko man famu ako wayi nele Muhammadu bora ki to famu fa ay yoro aseko dono ka mekanye wa min haythu karajita ako ni bonilo ay yoro famu ka yede ni bonilo etani be kodora etani be so dugu kono fandora walma etani be logora walma etani be mo fo yorla ako ni bora ki to famu fa ni sel eri so rebe mu ge fa walli wajhaka satra masjidil haram ne ma fo ka bolga ta misira tunde ne ma fo ka ta misira de ibe ba madure ibe loki nyesi loro ma yoro ma ki ga sherike ko mu ke wa innahu lal haqqu min rabbika ako o min flete ibo min kere ko ale le tie yere wole islami yere tie yere ka wala yoro ta ka misira de ay ta ni kede d'après la Guinée mana mo ko sobe ale karange malongolo dafaji ko sobe ati mi no bo mo rat se ka mo ko sobe samara sengeli karango ka ko le ko sobe akon ni min fle ni eta se ayi soro yoro mina ele Muhammadu ka wuli ka loki nyesin koroma ka seli wa inna ho o ko min fle la hakku ole tieni jati min rabbika ka boy tigala yoro ngaka wuli ka bor ka ta ka bor ay mama kan dabla jati ay an so ngata me ne no yere lo no gbela woni mo bo ta idi nye wusu munu na am bi sare ko ni se do ko lo kan yoro ra o makala na do makana aya fle de ebe dawla soro kel ni mina mo ko lo na ne fani mi ni ma le dum abi fu ebe ke jama tera lo ma fili de ko sobe ele joni mo ki jatira ni sigira bo fo ki tara so de ko sobe lo na ne femi ye di na bora ma ba wajibi ku sigi na wulenge ko sobe ile karo ke sege bi ku sigi wule ya jati wa ma kana la bi gafiri amma ta'maluna akun ne bi yoro hali bi kungo kono wal ma bi logo kono wal ma bi fango fasil eri yisor ni nyesin koroma ko le jeni yo ko ale ala tinyina o batunu ko sobe do me ave na tara misirna la tinyina akun bi yoro me ni batunu kede ko ale ala tinyina i baramike ko sobe abi mine wati mine ni se la ga so abi mine wati mine ni se la lora abi mine wati mine abi mine ayan so angata abi mine ay mama kan dabla
Ako ibi fango fani yes in koron maga basele erda ko ne yi sula me akien no tan ka bol kata misira kenti fe enga ni amai ere na tebera erbe tebera do ako wa ko ibo bara mi ke lo fe kono wal mai ka su kono wal mai sigi nyon fe de ko ale ala tingina ko so be now na fo ko ala tam na ko ibi jeli aw maga ala fa jay sa tane wa min haisu karajita wa sigara ka botu de asigara no makere ko wa min haisu karajita ma nyine le Muhammadu fe ni bora ki to fango fa ni bonno fa walli wajhaka masjidil harami ma fe ki nya singa lohorma misirma no ya al kabai ako ma fe ki nya sin ni bora atunti ma ndu gono la misirma timaka al kaba ko la ma ko ni bora fango fa ni sen eli sur ma fe ki nya siama ni wana zili sur atimna ni wana zili sur le ka sertimna parce que faria do ala ka dina ko jati wa haisu ma kuntum fawallu wujuhakum ne ala ba nyina usula me o befe usula me be abi fango fa wa haisu ma kuntum ayake jamu yesa don tu mufra de Muhammadu kele ta to na do na dugu kono ka sura timisira me ya ko usula me fango fa e bi maga wo e bi Burkina wo e bi vendera wo e ba Carville wo e bi fango fa na ko ni masel misira surtout vende ko ni masel misira ati misiri be mele toka fo misiri be mele la loi normale na anala ka sharia normal la misri bemi abe min kera ordre ni la loi ko ba appliquer gagné ngo be se kana kuma parce que partiel atoko be borne ma bo ko misri do ko sobe ma bo mais farfina gadi de wallahi ala ka sharia normal fanna ala nyo yala ka livre kono ko misri yoro na bo a borne nani anani be bo atugun ko wara fondation bu wuli le spécial ka foko ko mun nga ko be amna nga misri no abu fo lu male ko zawiya walma majlisi masjidi to e folo masjidi e ba wuli ka katkare no kori ka wuli ati gungo wara tati bon wara be se kan norara ma ka briki fana wuli dana ati norade ko sobe aw tay norme be norade noronu de masjidi lo ay ngam nya fo ayina abu fo ni ma ko majlisi majlis amatu ko sigi yang folo ka ala ko ke yana nga misuso chachi olo ala sigara ka bo dunya wa hasuma kuntum ayake jamu awsula mew abi fango fa bi vendere ba Carville bi lo bare bi yoro akuna be fango fa min ka gbele ma de fa wallu wujuhakum shatrahu aka nyesi ndro lo horma yoro inde lo horma kalba alkaba fa fele ay nyesi yoro ma ka gbele ni ala mafia olo la yakuna linnas alaykum hujjatun mun koson dalukan na soro mogo kan aw fe ka fo ko nyasi yoro kelen ta ora ni ala mako bi nyasi yoro da illa allazina zalamu minhum ko fo me aw sala no chema fo na kara mogo ye mogo munu na ke yere kun to yo ba ka bo o chema de jati wala takshawhum wakshawni kana sira onya ka chen fo yo ko so abu mamara mina anya fo aye duguma ka fo aye duguma ka dese ay ba ka kera molba ya fo ka yetu ayere am ta Facebook am ta WhatsApp am ta TikTok ura am ta fo ni molba ya lo karo ke amo amaile ko so be siento ya muruku ya yatima dia wurdeli don don ka bera chachi ngana na ka wur korba abolu bla folo mais amanyina de ya famu ko so be ay mol bali abwara jati ay mal bali abwara jati akuna abu fango wole fle pour que dalu kana ka mo fe na tana ya ina obo signalement kana ne hayan taralo amba tan to bla lo ngora wali ummati nimati alaykum akum tatadu pour que ngase ka teme kanga nema dafa aw kan aw sulame aw kan ka nema dafa aw kan o kosono ne bi ka peut-être no kera aw na kanda so ko so be kama arsalna fikum rasula minkum akoy na fo na ala yiri nga chide un chikana aw chema chogomina de chachi yatilu alaykum ayatina chide nana kana ne ala ka hayaw ne kala ma yere kan ni sago duara ko so be amma ka ni sago duara kwa nana kana ala ka hayaw ne kala ka da chachi kara ko yulu fo ankar mo min fo anyira me min bara ni ma se misira timine ay nana kar ankar mo ka son kelen dro min bon mama ko so be
akele min bon bama wal may na nga seedu korbo mum bi dina korsi ko ma ala yere yo irana chomna an karmo irana chomna ana no dronga son kele min bon mbak mana ni ya were kan ni saguli de ay sabari c'est kalando ne be minni en fait an kalande nu anu surtout anu demsen no an seedu demsen nu an ya da ne be ko ju an ti ka goye korbane nu ko ka soro ado mana nyamu jogo le bad la ngadam anta ami wurwerra anti foye koy ambi wurwerra sharia anta lo anti foye lo ara foye ne to sharia lo anta lo na nyam na ambolu le wole kirre ando ti ane no kunu no o kono gwene lo o be se ka jabe ka dama o munu no fana kosobe ele anti do sora kanyina kullu ndo an fana bana ke ulu placina jati no abuteni kosobe abeti surtout do yere be anga seedu to me do yere lati kana barka ay gogo ni fana kere seedu ita do aka ayre kala ke jogo to ma ko organiser faka organiser kosobe an kara o mele ka yolo ko sociologie fo noro ma ti di mate fika nundo ka kosobe kay ibina do no te be ku nyan no te be ku ni fana kere se ba ya ke jogo di ala ke jogo di kala forde kala ke seedu do be depuis ne tara yo yi kere mine ne ko mo seedu ya kena de ka mene ka lote king teresa ba o boka bugo ga di nyoma di satiku ko la ko rijalun ko che gba sa on de be misiri ko no haya ntewa o ya mene ka lo ko rijalun ko te kwala ko se ngba san ko se ko nyama ko rejulu ko se no ko kwa ga na ko che ka bugo ga di nyoma afuka afawo wallahi apresa norma o na raka na fone ma indo grupu nan grupu kuma ni ma indo mena ni jabe ka bo jati ando no se raka na kuma na afuka hayanta ko go rijalun la tulim ko ala ko se ngba san de yore mo auti ma ya no kuma ide donc murku senti serra ni re pour na hayani ya mo do ni mo mi kara murku ya ala ti ka selfe senti mo mi ala ti ka selfe o ko kuje o ma ya gupu ko ka gupu ji ya mula fe abara wo hanna ma ki ne ra bu borale ta ba ko mama seedu leti boy pi o buto lu nyogon fana soro han jafar ka karande o nyogon soro jafar ka karande o na nyama de no de ko sobe no te mi karanke anyama jogo bi dana kala mi dana do yera bi abu kala fora ina han na sora jogo tara fora abu jogo nyin na ka do yera jati ma be min fu nyina wolo han na kuma ba yere kan do ma ngo fona foko boare jati ni ko do na ele bu ko na yende fora ele yera do ay mo sir le may ko sobe shimay mo ta fo mo e kwa kayo nabi sara fa ira ko wa kayfa yatabarraru lil insanu inda Allah wa kayfa yazkul mawludu lil mar'a jati ako adama de se ka gbe jogo di ko defo foi dira jurumu yoro foi kelera ala fe ko isi ko se ka sake hala ale isa na ka isa ko jurumu yoro do balla ala jigin balla yoro do wa ako der me muso yi fe wo fe ngoro fe la muso re se ka sani ya jogo o do nga ya so angati kuma no te fangalina tana haya no wa yuzakikum wa yuallimukum alkitab akwa na le kana kitabu kala ora ko saniya jati والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا أقول لك أنا أوكلا أيوري فمكان إذا كنا نكنا أوكلا كتابورا جاتي كوسانيا كتلاقوا والحكمة كنا كتير تكتو كوسب نيكورنا نجيغا نمساريا تكفلنا كلنت نيتافري جيغا نمساريا لون كلنا كلنت أيام فانا تمدي كوسب تماي كلا لا في odrono de ayan so anga teme kosobe nyaji ilona ne mie ni yor me se no yor me se dia di ma o ya lo ko ibole lo kosobe wala ni le tra don se dia don nan ina mo fo ibe mo ya so o mo ina mo fo re akwa na na ko no kala ko sanya finga now o tuti million jati ko ana kiti tike chugo kuma no fle kuma sala kosobe ko na ko kala jati ko sanya fila ya famu o ko sanya fila o tuti million jati ko kasig ana kiti tike chugo ima ya la ko kornon kono o la to harriki bihi lisanaka li ta'ajjala bihi aindo yidro ama rako yiko bu kala na kala wora baraka me ko kornon jigi o kala wora mo gunora ko kala se de mo ay o kala frodi ankar mo aw gatina o kuma ikara ta zuru usman mo wole o hila ramba ko mo so korwa nga sundo ko harmo ka o hila ko te ka chenga sigi
Imaye ni ki kuma kwa la kwa la na shara kwa na ka kuma shara la ka sadra ka kuma te ka wiki do ra. Ko so be ayo ya mo. Do ka afote kasi. Engero ko lule ya. Kasra. Wajibi do weke ni ka tafsir ke kala woro wal ma kala segi. Wajibi do ina ke te. Ko so be. Ni korna ma ala ko Muhammad ma kana ina kun telia. Ni ta ajara pour que ka tele ka kaji. Atara ya nda bango. Naam. Ko faiza Qur'ana ho ni ya kala ya kala ne fattabi Qur'ana ho tu akala kan ko asaje sinye ina hikma nye ini kalo abana summa ina alaina bayana ho bayanu to min be ne ala do di manga ne be sere ta so ayi korto ko jubu nan sra jubu je tan haya ni na bana mbulo parce que tanga o bin sen la me na me ni fendo dame ni ma lo si lo ngor na ko abuna wuli atinya aha tanay faskurni askurkum akwa ine ala kofo ne ala fana ba kofo waskur li wala takfurni ay to kana ala barka la wati be akana ke kafiri ne ma kana ke fitimo wale ma de ya ayyuhallazina amanu ala sigira kana awsulama fa ko aw munu islama ye na kwa lamanu ye do ni am ko lamanu mo min liman yara ko sobe ista'inu bisabri wasalati anga say du nyamo sabarra de ko sobe anga nyamo wallahi ko sona sabarma sa sabari ala yi kam munyu ala yi ko so ala ko ya aw mun fana ko aw liman yara ako ista'inu ayya de me nyini bisabri ni sabari wasalati an seli jati inna allaha ma o seli mi kamile mon na fla do aw kay mi sirra no mangui ba ke ka sokono ko sobe angara mo no tara kalwa dum kalwa no farda do ayi farda te kalwa ne e bora kana fayiri selo e bora kana fitri selo amana e bora kana la sara selo amana ano le fara kafiri abana jenni e ka no le ka santam batu be na parce que ele mi nya long ka tu ga ke amun ta long folo na mu na ajeni ele o kon te ele be ka lo kuru edo ko sobe e mi nya long ka tla ka tu ga ta e turu kalwa kalwa ne mo mi kiara e le tara doi wa inna allah wa razaqu zuri watini watini garziga to la wa urde to kwala ka le son farna no lo ya mune wala ga warra bla ka tebe ka ta do ya fe ni ko ni jawi ibra jenni Allah suka ka kuka ka kali ai sasa alai zallahu mana kan ba san ko sobe ata so anga teme basi la muhayla mu ai mai anteme naike anteme naike ko sobe ele tara do kasi ki nya wuso jore o bi ala ka nindi ala kan o yele le ka suna ide muna ala ka farabla fajiri boga na amseri fitri boga na amseri seli fana na amseri la sara na amseri nele mana min lara muso ko hanna le masel sa toro muso nyinna seli erte mera difference be me na je baraji do ngafara ale yere baraji bala parce que ala le muso nyini fo e tara do kasi min ala mo fi ni akuna me femi fa nga fale nga kataka dumbo na kweti bo mo kana yi awayu mana yi mado le bakira ko sobe tane ani ma fo kalwa mainde tane ko sobe inna la ma asabiri akuna ala farambe sabar ba wala mo ni be sabari ala farambe kan jati ayan amafle alora to ni biduru donc wala naam amen min kasina sa naam amba nyini ala fe naam shija ani kenea farfoni ani lafiya anga père fondateur ala kadama amin shija ani kenea ani lafiya farfoni père fondateur ala kadama amin abesran fen finye amba nyini ala ka kisi oma abe fen nyini nyumana ala ka sharia barola ala ka no ya na le tam dugo mena ni dugo ni mena la be mena ona mena ndugo ka ira na mena na atinya ima ala ko aw munu ko aw limani ara wo ale ala na ka mbele ka ira be sori olubi kisini ne ma nyini ke ga di muhammadu aw mu ko aw limani ko ka kai na kera ale ala bana doke ima ko na ko akoy ma ko ni sol la kira ka ale ra na ka mbele ko be soli ka donc na ya nyere ani bade nyesi anga père fondateur uma ale ni anga nyemaw anga saidu ke tanafla no ye anfa abdurrahman fofana ye ale ni anfa mwali musa watara na yi reaction ni fe nyesi oluma an yere do so ko so be am do so
sabu lu kono ni den kelen willa ko lafiara ni lutigi ma lafiya li ma lafiya ngani lutigi lafiara ka ban hal ni aw fe no fo lu lafiya no donc ala ka sujane kenya ka du o ma o ka demba yo amba yi ala fe ala ka barka dora o ka la yi fe famille kono ala ka no ya amba fo oration sa amba yi ala fe amba fo ya rabbana la tuaqizna in nasina wa atana rabbana wala tahmil alaina isra kama amalta wala allazina من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مكانا
وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشهداء.